আপনি মনে নিতে পারছেন আইডিয়া আছে কারণ বানাবো ওটা ওটা 24000 টাকা আর আগেটা কত যেমনি আমার বলে গেছে 15 17 আর আমি 7 বলে বলেছি আর ওকে না আপডেট আর কি 74 আপডেটটা 70 বলেছে আর এতে রোজ করেছে 7 করে দিয়েছি 5G যাও 5G রে আরো হচ্ছে 5G 5G সেই হ্যাঁ মোবাইল দাও 7 প্রোটা আমি সেই এই 15 10 সিজন 16 যে পুরো বড় আমরা তো তার দাম বেশি আরো হচ্ছে अरे लैपटॉप का ये एक्सेस हो जाएगी लैपटॉप हमने बहुत दिन हमने फोटो हमने मुझे आपको ऑफिशियल से है ऑफिशियल नाम जाने फाइव है सर्विस दे पाले लगे नष्ट ना कोई बाइक में नेट बजी गया हमारे बॉक्स पे के दे नेट को बात है अभी तो एक्सेस हो बॉडी का स्टूडेंट से लैपटॉप से অনারে অনেক লিখে আনতাম না ও নোটিফিকেশন দিয়ে মেরে গেল অন্য রেটে দিব